Alors, les a commencé à les politologues de Bignor, comme Balima, on y est vidéo tellement qu'il y a Mali population Bela Djelema, ani président Assimi Goïta, ani premier ministre Choguel. Malien Beni Sonjalen Bebi. Anya nouvelle Tchaman Sorobi, Amono Lufana Nyafa Onyana, Kairaoula Kakafo, président Assimi Goïta, il est jour de do en Malien Bela Djelena. Président Assimi Goïta, il ni de blague la onye, mais ne ala sonama. Et président Assimi Goïta, il n'y a transition. Aw bɛ se ka kisi cogo min ni ala sɔnna ma hɔrɔnya ni danbeya ni tilelenya la an fana bɛ wuli k'an jɔ an jɔyɔrɔ la fɛn fɛn b'a to seli tɛ seli ye conseil tɛ conseil ye ladilikan tɛ ladilikan ye fɛn fɛn bɛ se k'a to fɛn kana e Assimi sɔrɔ fɛn kana Choguel sɔrɔ e Assimi ani Choguel aw ye mun kɛ an tɛ aw labila mais an b'aw ladi de dɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an ɲɛna an b'aw ladi de transition bɛ ɲɛ cogo min ni ala sɔnna ma an b'aw dɛmɛ ni duwawu ye an b'aw dɛmɛ ni conseil ye an b'aw dɛmɛ ni publicité ye an b'a hali mogoro ta k'aw fasada ni ala n'a kɛra sɔnna ma foyi t'aw sɔrɔ maliyɛnw terroristes kun bɛ to ka taa dingɛba dɔ sen ka taa ɲɔnɔ côté la ka taga Mauritanie yɔrɔ fanfɛla la Mali armée y'o yɔrɔ fana découverte kɛ dingɛ mun don mobili 60 bɛ se ka don dingɛ mun kɔnɔna na ne ye nouvelle mɛn ne kasira bi Irisu ka satellite an ko terroristes bɛ boli ka taa Burkina u bɛ taa fɛnkɛ ja dingɛ de selen b'u bolo ni zone ninnu kɔnɔna na balima ka bon hakili ma u y'u bombarder a ka bon hakili ma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali bi an ka duwawu don Assimi ye premier ministre Choguel ye intervention min kɛ kunu guerre ye qualité fila de il y a la guerre médiatique il y a la guerre sur le terrain donc u fila bɛ taa ɲɔgɔn ye politiquement communication na ne se u tɔgɔla bɛ communication kɛ bilayi Mali bɛɛ Choguel bɛ kumakan kelen mun fɔ Faransi ma Choguel Maïga premier ministre Choguel Maïga bɛ dakurunya kelen bɔ ka fɔ Faransi ma barika min b'a la a tɛ ne t'a la barika min b'a la a tɛ Mali activiste t'a la donc Choguel est champion Choguel est héros Choguel est incontournable mais dɔw ma Choguel kɛlɛ dabila dɛ n tɛ dogo aw la dɛ dɔw bɛ k'u mada dɔɔnin de n'u ye occasion dɔ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ bɔ ka Choguel kɛlɛ o mago bɛ hali surasiw ka kan kɔnɔ hali sini n b'aw averti o yɔrɔ la a dɔw bɛ ka sanfɛla de ɲini parce que ko wulu ta ka jelimangoya dɔn fa ka tɛmɛ misirida kɛrɛfɛ u bɛ tila k'a daminɛ u t'a dabila dɛ mais farali t'a arrangé n b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Choguel ma dɔrɔmɛ kelen di ne ma téléphone tɛ Sékou Tounkara ni Choguel cɛ faso kanu de bɛ Sékou Tounkara ni Choguel cɛ faso kanu de bɛ Sékou Tounkara ni Assimi cɛ maliyɛnw n bɛ kuma kelen fana ɲɛfɔ Assimi ni Choguel ɲɛna piège dɔ bɛ ka da aw ɲɛ a y'aw kɔlɔsi Assimi ni Choguel Assimi ni Choguel aw bɛ yɔrɔ min na bi aw ka entourage aw ka denmisɛnnin minnu b'aw kɛrɛfɛ a y'u fara ɲɔgɔn kan élection bɛ ka surunya fara ɲɔgɔnkanw bɛ ka kɛ aw kana bi juguw ka piège kɔnɔna na Choguel est incontournable i b'a dɔn depuis ala ka dɔw da arankini de b'u kɔnɔ depuis ala ka dɔw da u tɛ bɛn fɛ depuis ala ka dɔw da compte réglé règlement de compte o de bɛ dɔw kunkolo la o farafin hakili o farafin qualité dɔw b'an senkɔrɔ k'u bɛ transition fɛ a y'aw ma fiyew mɔgɔw la dɛ mɔgɔ bɛ na ni farali kan ye n'a bɔra tigi la don min na a ye barito ta a ka tigi ɲin kari ne de y'a fɔ aw ɲɛna o mɔgɔw bɛ yen dɛ aw bɛ ka kule dɔw la bi aw t'u jogo dɔn hali bi u bɛ tila k'u vous vrai face yɛrɛ u la mais ne tɛ kuma ne sigilen bɛ ka bɛɛ lajɛ mais ne tɛ kuma fɔlɔ Choguel ni Assimi ka composition ye o mɔgɔ kelen de Cheikh Modibo Jara ko ni Sanogo fara mɔgɔ b'a fɔ ko politicien dɔrɔn tɛ dɛ dɔw bɛ wuli ko le Modibo Keita mɔgɔ ye a Cheikh Modibo Jara i ban ka taga Modibo Keita kaburu la u taara Sanogo monter Cheikh Modibo Jara contre la kanga jamana ci ko parce que dɔrɔn ko Cheikh Modibo Jara ma taa Modibo Keita kaburu lajɛ aw ni ala cɛ mɔgɔ ko kɛlɛ Modibo Keita sara bɛɛ b'a fɛ Choguel ye Musa mɔgɔ de o de tɛ ka bɛn Modibo Keita mɔgɔ dɔw fana ma n bɛ ka tiɲɛ n bɛ ka révélation de fɔ aw ye bi dɛ mais Choguel est le meilleur premier ministre dans l'histoire du Mali Choguel ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ Assimi ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ Assimi ye maréchal ye Choguel ye général ye an b'u fila an b'u fɛ awa an b'u dɛmɛ Faransi kɛlen bɛ ka complot kura dɔ fana tracé n bɛna complot in kala Faransi ko Mali armée bɛ k'i labɛn k'a bɛna guerre déclarée rebelle la Mali nord la Maliens aw kana paniquer Mali rebelle mes frères de la CEMA an balima rebelle minnu bɛ nord la aw ni Assimi kana kɛlɛ dɛ Faransi terre ko n bɛna kala aw b'a lamɛn Faransi terre ko armée malienne ko o bɛ labɛn na a y'a jɔ n bɛna vocal kala vocal bɛ yan nɔ Faransi terre bɔra ka kuma dɔ fɔ an ka lamɛn fɔlɔ. De reprendre qui dans
Aïe, il y aura la meilleure, mais c'est un cas. Depuis de Wagner, l'armée malienne pourrait-elle envisager de reprendre Kidal? Pour l'instant, les hommes de Wagner sont essentiellement basés dans le centre. Ils mènent des opérations dans le centre, donc avec des unités conjointes avec les forces armées maliennes. Avec l'appui de Wagner, quand l'armée malienne va reprendre Kidal, risque-t-il de reprendre Kidal? France 24, RFI journaliste, on devait qu'à forcer ça. Ko Wagner be Mali kono, Malien si que na Wagner ko kuma fo, irisu de be Mali kono, Wagner te, Wagner ko tientala. C'est ça, France be ka fo c'est ça. Ko Mali armée be na ta bi, rebeluka, ko Mali armée be na ta Kidalita, o kuma Kidalite Mali dugudo de wa. Kala tena do ani fenga ni nyonche de, kala tena do Malien ni rebelu nyonche de. Asimi ni rebelu kadi bi, problème foite bi. Mais ne be munya fo Malien nyana. Ali Niger politicien, Niger opposition, olu be wulembe bi ko te fe ko Francis Surasu ka tugu ka dugu la. Niger politicien ani Niger opposition mo, olu ye lettre sebe ka ci Niger président ma. Ko te fe ko ni Malien ye Francis gain. Ko ni Malien ye Francis gain, ko te fe ko Francis ka taga, ko te fe ko Francis ka taga Niger de. Ko te fe ko Francis ka taga Niger. Sénégal présent, Macky Sall be kasila. Macky Sall be ka Assimi wala be kasila téléphone na. Macky Sall be ka fo Assimi ngena. Ko Assimi kana comme Malien be taga 60% du budget d'exportation ou d'importation. Ja Sénégal économie liée même Mali là. Malien be taga Sénégal pour mina. O de hera be se Sénégali ma. Sénégali présent ko comme Macronia le tonye de. Comme Macronia lu bla ko luka fenge atoro borangoro ko luka sanction ke Mali contre là. Ko c'est ça. Comme Mali be ki nyesi Sénégal de ma. Comme Mali be ki nyesi Mauritanie de ma. Ko Sénégal be na ka marché bela jelen perdi bi. Sénégal présent, obeka kasikana. Ni sanction mu ni CEDEAO ya ta Mali contre la. Avec ka ke here de kase Mali mabi. Ateka ke boneye kase Mali mabi. Maliens, soyons fiers de cette transition. Nous le fort. Wallahi Assimi Goïta iye juru de Maliens na. Assimi iye maréchal de bi. Awantila bla. Men biladi de. Ngeni fefe bato fente Assimi ni shogeli soro. Fefe bato fente transition soro. Ne se vous tongara ali ne nidi beta dafe wallahi mba keleke. Peut-être d'autres en famille, peut-être d'autres qui ont couvert, mais à la niabe benga ningela. Nete M5 ko kelela, nete Yerewolo ko kelela, nete Shogali ko kelela, nete Assimi ko kelela, nebe Mali ko kelela. Ben de bateau ambise ka avancer. Awa Mali gouvernement et avocat d'obé, ou y a plainte de moi fana contrôle là, parce que ou y a sanction mon Mali contrôle là, ou bina Mali kande, Balimao. Soyons fiers de cette armée, Mboro Nyafo Onyenabi. Oyoro temene kofe kabala, la zone de 3 frontières, nous kumeka galon tege. Bi, Assimi au contrôle ta. C'est vrai, insécurité fitinou be non. Villageois be kabulu oye dia goyadi. Parce que, ne armée ni terroristes be kelela. Aux zones qu'on a, à sécurité ka gele. Faut en tant que yoro masumaya. Donc, obato, mogo be ka déplacer Tessit kata gaobi. Au korote ka foko, armée malienne ne contrôle perdue. L'armée malienne est en train de monter en puissance. Et soyons fiers de cette armée. Malien, même on fait un onyena. Fema flana fana emunye Malion ubeka aubla piège de fana kono ali surasu la fasabaga do beka bi a piège kono ubeka fo ko ali mogodo ye manifestation ni olu ke ministre ye mogo te transition fait olu be bokko la gauche ka kera favoritisme de Assimi Goïta ali muso forlendo ali bi muso ke candidat de na kalambala a donia bala président Assimi ambe votai Assimi ni ko kebe ni opposition ga kuma bela mete Malijo Assimi, ini munu ye kele kede. Munu wolula ki i deme kele la. Ika kamo o ika priorité de gouvernement na. Ani ni mogo munu me manganchi la ni mogo nyuma munu mbula. Ibo mogo nyuma ta. Mais Assimi, et républicain, nous ye fangata. Munu ye parti et républicain mogo ye. Olu debe Amérique fanga bela jelenta. Aye ni vidéo partager. Fando be manipulation do be ka malien black konana. Le politologue Sékou Toumara mba nyafo ka nogo bala. Peu Assimi Goïta. 2000 ye Yerewolo reçoit Koulouba do ya ke mangaye ngombe ali Assimi Goïta États-Unis jolen sanka di Yerewolo débousseraran par mogo kelengele ma unaka kan mais mogo de be Yerewolo la munu fera be ka nyanguya nunke ou te fe ka mogo toye o da to ne kelela kuma yere be de flekoy et puis mena yoro kele fera nyafo ngena mogo ni liti ke nyogo fe Fidel Castro ay kiba révolution ke domina Fidel Castro kiba révolution ke domina Ani Che Guevara te Cuba yede Che Guevara te bo Cuba Che Guevara étranger de ye Che Guevara ye bo Argentine de Fidel Castro e fanga ta domina Cuba
aye Che Guevara ta ka kɛ ministre ye ka sɔrɔ a ma wolo Cuba a ma mɔ Cuba mais a bɔra étranger de do mercenaire de do a nana fara kan a ye mercenaire de ta ka kɛ ministre ye cɛ i ni mun ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ i ka danaya mɔgɔ e ni Ala cɛ Assimi Goïta bi se ka taga IBK ka mɔgɔ ta k'a b'a k'a ka homme de confiance ya président bɛna fanga la i ni ka équipe de bɛ na i ni minnu ye liti kɛ i n'olu de bɛ na o ye diyagoya de ye awa n'i m'o kɛ i ka fanga bɛ dafiri an y'o kelen de fɔ IBK ɲɛna IBK s'est fait entourer par ses ennemis o ennemi kelenw de fanga dafiri IBK da la Assimi Goïta hali n'a ka di i muso nommé foyi tɛ bɔ a la sɛ tɛ bɔ a fan kan n bɛna exemple filanan di aw ma Jean-Yves Le Drian o de Macron dɛmɛ ka ka campagne présidentielle kɛ Jean-Yves Le Drian kelen Mali passeport kelen mun filɛ nin ye Jean-Yves Le Drian y'a négocier k'a d'a den ma c'est-à-dire tubabu bɛ ko dɔ kɛ n'a y'a kɛ u b'a fɔ ko magouille don u b'a fɔ ko yuruguyurugu don yuruguyurugu tɛ dɛ i ni minnu ye liti kɛ Assimi i n'olu de ye ko kɛ ɲɔgɔn ye i ka main de fort ye olu de ye n bɛna exemple filanan fana di aw ma Jean-Yves Le Drian hali ni Macron taara Faransi président wɛrɛ mana na ani Jean-Yves Le Drian bɛ baara kɛ Jean-Yves Le Drian ani Macron ye baara kɛ Jean-Yves Le Drian ani Faransi président caman ye baara kɛ munna a tɛ bɔ président kɔ parce que lobby de do parce que wari de b'a bolo parce que ale de b'u financer Amérique Europe Asie Russie la mɔgɔ mɔgɔ bɛ wari bɔ kun k'i ka campagne financer mɔgɔ bɛ bɔ ka dundun gosi ka i dɛmɛ i ka campagne na n'i ye fanga sɔrɔ i n'olu de bɛ baara kɛ olu de i ka priorité ye o ye tiɲɛ de ye awa Assimi ni e ko k'e bɛ mɔgɔ dɔ gɛrɛ i la u bɛ kule Assimi ye mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na a ye maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na i ma maliyɛn bɔ ɲɔgɔn na awa maliyɛn bɛɛ tɛ se ka gɛrɛ i la i ni minnu ye liti kɛ i n'olu de ko kɛ ɲɔgɔn ye cɛ hali sugu la sɛ bɛ sɔngɔ tɛ kelen ye Assimi Segu Tunkara de bɛ nin fina cɛ si tɛ nin fina Amérique yan Obama kun kɛlen bɛ ka Biden de ka Amérique président kura min sigilen filɛ nin ye ale tun ye Obama ka vice président de ye a ye fanga ta Obama ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ président Obama o ka mɔgɔ kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ a y'a bɛɛ ta ka don a ka administration na o kɛra Amérique kelen in kɔnɔ yan nɔ ni George Bush o fa ye présidenya kɛ u ye élection présidentielle kɛ Amérique k'a namara k'a di président kɔrɔ dɔ den ma George Bush o kɛra président ye George W Bush o kɛra Amérique président ye o fa ye président kɛ ale yɛrɛ fana ye président kɛ awa namara la fana de k'a d'a ma sɛ ma bɔ a fan kan pinɛ ma jeni yɔrɔ ma kari mankan ma ci a kɛra pion ainsi va le monde Assimi élection bɛ ka suruya i kɛrɛfɛmɔgɔw gɛrɛ i la bien hali sɛ tɛ bɔ a fan kan n'o y'i nɛgɛn k'i ja bugɔ a bɛ kɛ Amérique a bɛ kɛ Faransi a kɛra Cuba a bɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Venezuela président bɛ Venezuela bisibolila de kun don Venezuela président kura min filɛ bisibolila de kun don a ye to bisiboli de la a ka faso kanu na u y'a wele k'a don politique la k'a kɛ président ye a kɛlen président ye a ye 2 millions de réservistes a y'o de recruter k'u don armée la Venezuela kelen in na Américain k'u bɛ taa a kama don min na a ka jeunes de wulila ka jɔ jeunes minnu bɛ aw kɔ dɔw ye ne wele Amara Bacili ni Choguel bɛ ɲɔgɔn ye mobili kɔnɔ Choguel bɛ taa yɔrɔ Amaraba kɔ Choguel n'a ka di M5 mɔgɔ bɛ ta i k'u don primature la sɛ tɛ bɔ a fan kan cɛ u bɛ ka aw nɛgɛ ka aw ni wulufarinba n'i y'i ka wulufarin faga dɔ ta bi kin aw kɛrɛfɛ mɔgɔw aw ni minnu ye liti kɛ m'a fɔ aw kana place di mɔgɔ ma mɔgɔ min place mun man kan dɛ mais n bɛ mun fɔ aw ɲɛna mun ye o y'o ye mun tɛ mun ye o t'o ye dɛ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka kule bi ka kule ka dundu ni bala ta mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen problème yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ jumɛn ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ yen nɔ olu bɛ Assimi fɛ o tɛ Choguel fɛ o de ye erreur juguba ye i ye mɔgɔ hɛni b'a dusukun na i ye mɔgɔ arankini b'a dusukun na o tɛ révolutionnaire ye i ye mɔgɔ a tɛ yafa o tɛ jamana jɔla ye i ye mɔgɔ ye bɛn manda ye o tɛ faso jɔla ye o ka agenda personnel de b'a bolo o de y'a to ne ni mɔgɔ caman tɛ bɛn o de y'a to ne ni mɔgɔ caman b'a daminɛ an t'a la ban Choguel ka dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kɔnɔ téléphone tɛ Segu Tunkara ni Choguel cɛ ne ye Choguel kanu Ala kanu ne ye Choguel kanu a ka faso kanu yɛrɛwoloden hɔrɔnden bɛɛ b'a dɔn bi Choguel ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ bi politiquement maa si tɛ Choguel bɛ Mali kɔnɔ bi communication niveau la maa si tɛ Choguel ye kulusi ni guloki de bɔ Faransi la ka julankolo bɔ k'a yira Europe bɛɛ la Choguel ye kulusi de bɔ Faransi la ka guloki bɔ Macron na ka Macron langolo yira Américains na bɛɛ tigɛra Macron na à travers les discours de Choguel ne bɛ se k'o labila parce que ne ye Modibo mɔgɔ de ye ne tɛ ne Choguel ye Musa mɔgɔ de cɛ ni ye Modibo mɔgɔ ye taa Modibo bɔ yɔrɔ min taga ye koyi an ko Mali de
Ame Moribo fait, ame Mali président Korobe fait, mais on to logique kono, ame Mali kura kono. Ni Gondjigiba borabi, n'ave Mali défensi tabi. Amba kukala do ka karabati srala. Halanta wole ko gon, amba wole ko hero. Ode faso joy, ode Mali joy. Assimi Goïta, I krefe moko gereila, I ka bara kenouye, I ko soude nyona, I ko fara nyon kan, anga Mali kura jo, Mali nte jo tanto wala de. Awa, I ka entourage désorganisation chamamba kono. Iye nyone fa Assimi, iye juru de do auna. Antilabla, wala fefe bi deme ka fanga benya. Assimi on bi deme ola. Ou keni negen ki ja papa. Ali wakati dola. Ou ye yere wolo mokoro taka ke ministrie do oula. Non, ok malo, ni tara boulevard de parasila. O de bato ebe ke ministrie. Abi kaye pion. Sege baraye marfa de ta. Sege baraye marfa de chi. Sege baraye kele de ke. Révolutionnaire chi. Ok mala dobe bafaga. Dobe bafaga dobi taka la jelia. Kele be dabo da kake amabo munga kele akana waru shwe munga kele akana faso janfa mais ne aye kele de ke ko faso ko de do na place de ma on kaka obeke Amerique obeke Europe obeke dien fambe awa o révolutionnaire douté ali Iran abeke Assimi Goïta ali muso ni dalemba la nana yambe votai Assimi ite barake ni mo madame Romina I ka barake tranquille o kini ja papa ni manga ngati karsama non ni meta parce que mo wéré fona be Assimi krefe nyango en do la quoi donc on tamara fait namara to ila fem na drombe bo o jeune bana ne o kele do ta ente karsa yere de fait do ta ente shogeli fait ne to logique kono ne be befe ne be yere wolo fait be M5 fait ali munu be ka Assimi nani bu fait awa ali buba fona be ka banga nchi akana buba fona jabi e atoy chae buba toy sa ay buba fona toy abe singa betla ka dabla mais munya fo Assimi ngena o ni conseil de quoi beaucoup fana chamante ni fina de Assimi awa politologue de bora kan fingina bi awa sunguruba so mbe ka sunguruba so be fermé mali karamo be ka faranga ngo fa Assimi ngena sunguruba so ka fermé sunguruba so te Amérique sunguruba so te France ou ba fo ko démocratie en fait kanga dambe bona kanga mogo ke marangolo nge ko démocratie olo era to kede che anga jamana kurombe jo amba joni akili kurade ana an yere ka dambe kononana donc mumbe se ko nyambolo o ye faranga kandi donc ambe do ke ala ka barka do transition ina président Assimi Goïta kani kofle président Assimi Goïta ali muso na kadi ataika ke ministrie chiete bo fanka che ay ni mo na kuma wala meli dabla suma te jamana njode na ko kabe mo min gira wala dro kaka mo woro ba non abeta Assimi hali koroga do be mu forlendu na avec Mali fait abla posula me tegere fala mun ka gele trahison Assimi iye kele ke ka ba me kana do janfa la de Assimi ni janfa ke ni mo do janfa do fana bi janfa mo conseil dron de dima o wa ira mbi fedi aben alache Assimi kiri ngene we sanogo ngene Cheikh Modibo Jara e Moussa Mogo de parce que ni Modibo Mogo ani ni parti politicien